अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद यूनस, साइकोलॉजिस्ट। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 साइंटिफिक गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। What psychologists do? Our psychology is exploring, explaining that how people think, feel and act. एक होता है साइकोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस है एक गुड साउंड जजमेंट है, जो कि सेट ऑफ बिलीव्स या स्किल्स है जो मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी जो कॉमन होते हैं। जबकि साइकोलॉजिकल अप्रोच एक साइंटिफिक बेस है, एक सिस्टमेटिक बेस है। वो कि एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट 4 साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। साइकोलॉजी, साइको मीन माइंड एंड लॉजी मीन स्टडी, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। सो द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। व्हाट आर मेंटल प्रोसेस? दैट आर थिंकिंग, perceiving, interpreting and remembering all our cognition or perception. साइकोलॉजी में हमारे पास टू मेजर अप्रोच है। एक है बिहेवियरिस्ट, दूसरा है कॉग्निटिव और साइको एनालिसिस। बिहेवियरिस्ट आर दो साइकोलॉजिस्ट हु आर मोर फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियरिस्ट भी बिलीव करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल को कोई कंडीशन प्रोवाइड की जाए, उसको कंडीशन डेवलप की जाए और कोई भी इन्वायरमेंट दी जाए, तो वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर एक्वायर करेगा। क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है और साइंस जो है वो ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे बेस करते हैं, तो ये इसलिए बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट समझते हैं कि ये साइकोलॉजी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और इन्वायरमेंट और कंडीशन पे मोस्टली फोकस कर रहे होते हैं। जबकि कॉग्निटिव और साइको एनालिसिस are those psychologists which are more focusing on mental process like the thinking, unconscious, conscious and attitude, emotion etc. चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि 3 वाइज ब्लाइंड मैन थे, फ्रेंड्स थे। वो एक जर्नी पर रवाना हुए, तो जाते जाते हुए उन्होंने अपने रास्ते में एक रुकावट पाया। रुकावट क्या था? एक सोया हुआ हाथी था। क्योंकि इन तीनों ने तो हाथी के हवाले से सुना था, लेकिन ये ब्लाइंड थे, देख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वजह से नहीं देखा था हाथी को। तो तीनों ने कहा कि चलो डिस्कवर करते हैं कि किस चीज़ ने हमारा रास्ता रोक लिया है। एक हाथी था और तीनों ने हाथी के अलग अलग हिस्से पर हाथ रखकर फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो एक ने एलिफेंट के ट्रंक पे हाथ रखा और कहा कि ये कोई ऐसा चीज़ है जो कि लॉन्ग है, वार्म है और फ्लेक्सिबल है। जबकि दूसरे ने कहा नहीं आप गलत हो, क्योंकि उन्होंने एलिफेंट के स्ट्राइड पे हाथ रखा था और उसने कहा कि ये कोई लॉन्ग चीज़ नहीं है, ये वो वाइड है, राउंड, वेरी राउंड है और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है। जबकि तीसरे ने एलिफेंट के टस्ट पे हाथ रखा था, उसको फिल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब दोनों गलत हो, ये कोई स्मॉल सा हार्ड सा चीज़ है। The purpose of the story is what is to classify the systematic and non-systematic approach for the understanding toward the object, events, self and others people. तो इस तरह हमें ना तो बिहेवियरिस्ट यानी सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस करना है, ना सिर्फ कॉग्निटिव और थिंकिंग अनकॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोसेस पे, बल्कि इन दोनों को कम्बिनेशन से हम किसी भी बिहेवियर का, किसी भी सिचुएशन का, इवेंट का एनालिसिस इजीली और कम्प्लीटली कर पाएंगे। अच्छा, 4 साइंटिफिक गोल्स है क्या जो कि साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, और जो कि डिफरेंशिएट करते हैं साइकोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन को कॉमन सेंस वाले से, यानी आम के लोगों से। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन। Psychologists
کسی بھی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فسٹ اسے ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور لائک ہاؤ اینڈ واٹ کویسچن کو آنسر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بیہیویئر. پھر سائیکالوجسٹ ٹرائی کرتے کہ ایکسپلین کرے کہ کیوں یہ پیپل یا اینیمل اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جو کہ اس طرح کیوں نہیں کر رہے، یعنی اس میں ڈفرینٹ کیوں ہے. صحیح. تو اس ایک ہائپوتھیسس، ایجوکیٹڈ ہائپوتھیسس گیسز بھی ڈیولپ ہوتا ہے. جو ہمارا تھرڈ اسٹیپ ہے وہ ہے پریڈکشن. پریڈکشن میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نالج کے بیس پہ، اپنے ایجوکیشن کے بیس پہ اور اپنے لائف ایکسپیرینس کے بیس پہ ہم اس بیہیویئر کو کے آؤٹ کم کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ایسا ہے اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے تو اس کے آؤٹ کم کیا ہوں گے. چونکہ ہم نے اگرچہ اس چیز کو ایکسپیرینس نہ کی ہو لیکن ہم نے اس کے حوالے سے نالج گین کیا ہوگا یا ہم نے کسی اور کے ایکسپیرینس کو سنا ہوگا تو ہم پریڈکٹ کر پاتے ہیں. چلو ہم نے ڈسکرائب بھی کیا، ایکسپلین بھی کیا، پریڈکٹ بھی کیا. تو اگر پریڈکشن ہمارا آؤٹ کم نگیٹیو ہے، انڈیویجول کے لائف کو انفلوئنس کر رہی ہے، تو ہمارا لاسٹ جو اسٹیپ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنٹرول، موڈیفیکیشن، مینجمنٹ آف دا آؤٹ کمز آف دا اسپیسیفک بیہیویئر. کیونکہ ہم نے ڈسکرائب، ایکسپلین، پریڈکٹ تو کر لیا لیکن اگر اس نیگیٹیو آؤٹ کم کو کیسے موڈیفائی کرے، کیسے مینیج کرے تاکہ انڈیویجول کی لائف کو زیادہ وہ افیکٹ یا تھریٹ نہ کر پائے، اور کس طرح اس کو نیگیٹیو سے پازیٹیو میں موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ رہا 4 سائنٹیفک گولز آف سائیکالوجی جو کہ ہمارے ایوری ڈے لائف میں کسی بھی سچویشن، کسی بھی بیہیویئر کے انالیسس کے لیے بہت فائدہ مند یا بہت سپورٹیو اور ایک سائنٹیفک بیسڈ اپروچ ہے چیز جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سائیکالوجسٹوں کو کامن لوگوں سے. امید ہے آپ لوگوں کو اس یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کویری ہو، کوئی کویسچن ہو اور یہ بھی کمنٹس میں لکھیے کہ کون سا ویڈیو یعنی کس ٹاپک پہ آپ کو لوگوں کو ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.